Insa may magdahong nga makapakasalip ko sa tinudid na ako nga gihigugma. Dili lang crush, dili lang kay uyab, kundili kadtong tao nga nakabati bisan sa akong kahilom. Ug niduol ka nako bisan sa panahon nga walay laing gusto. Artemio, dawaton ba nimo sa Fidelina nga imong balad-ulong asawa, nga imong ampingan o higugmaon sukad karong adlaw, sa kalipay o kasakit, sa kabuutan o kalisod, sa panag-uban sa balatian o kahimsod, hangtod sa kamatayon magbulag kaninyo. Oo, Padre. Fidelina, dawaton ba nimo si Artemio, nga imong balad-ulong akong kalipay, akong kakuyog, ug ang akong kalinaw. magbulag kaninyo. Oo, Padre. Akong paibalo nga kamo, bana o asawa na. You may now kiss the bride. Tuod, dili man bongga ang among kasal, pero sakto na nga iyang mga kamot na gagunik ka nako. Ganda! Kumbati, pre! Salamat, pre! Si ang kiliran, mura jud ko prinsesa. Ay, dili. Mura jud Reyna. Kanina siguro akong pinakaginahulat ang among kaugalingong kalibutan. Puno sa lambing, hilong, ug paghigugma. Kaya rapan. Kaya na eh. Mantig tulugan ko Ikaw ang dito, kaya ng tanimon niya. ha? Nakaingon. Sa layo-layong bastos, no? Buto dito sa akong ginahulat. Pa, makaya ka na nimo pa. Hindi ka po yung mag-ingalasan ako. Ang pangutan, ang kaya ba niyo? Siyempre, ako pa. Lata ko ha. Sa manang tinanawan ni mo. Bilis ako. Ako na ako ginahulat. Sakto na ka, ni? Dabi, huwag akong baobag lang yung bagbaho. Ay, man. Ani nga buhok o sa pikas? Sus, bantay rin ni si Papang. Tira-tira ba na akong andam? Karoon lang jud ka, boy. Papa! Andam na ka? Papa! Ay, gitulugan ko sa panuhan. Saka po yung karong inalasan ako. Wala. Nisurrender na jud. Habi pa na akong musukol pa jud ni. Sa akong kasapot atong gabi una. Napugsan na po rin taon kog dulog. Bahala na. Pong! Pong! Uy. Mata naman di ka. Umano ta? Pag-ilis sa dito. Matunta ka dito ah. Oh, kaning. Kapi kanimon. Mag-uma man dayon. Ako harap gud na siya, oh. Nagsige ra gihapon pisngi. Sakay gihuna-hunaan tawhanan ni. Sus, akong bana. Hindi ra jud ka gwapo dong. Ambot langit nagura akong kasapot nimo. Unsa man ka mang? Maka nalipay ani? Muna itong banding-banding. Ay, ambot na lang gid nimo, boy. Ah, kulang guro kag lambing. Itra ba kaayo ha? Ati ka, ati. Musmail na nga ron. Sige. Bagay ata ka mang nakay bungot. Bakit ikaw? Kasi bungot mo. Ayaw!
man kinaunsa man. Dili gyud malimtan nga pakatawoon ko ni Artemio. Gikan sa iyang mga pagyaga-yaga, hangtod sa iyang mga ginapangsulti. Akong kalipay ra gyud gihapon ni iyang ginahuna-huna. Mang, nana atong pagkaon. Uy, sakto kayo. Pares ba? Pares yun ang ginamos niya. Bisag ang sa isudaan, basta kuyog na ko sa Artemio. Mura jud pista permi. Kanang kamote? Mura lagi glitson, basta saya'y nagluto. I love you, Mang. Love you pa. Kao na, Mang. Salamat pa. Salamat pa. Pang, unsay sudan? Dili lang. Tara, Mang, oh. Kao na ta. Ano ba siya na pirme tong kaunon, Pang? Sus, unsay mauraw yung gihapon? Gahapon, nato'y ginamos diri. Karon, wala na. O lagi. Lahig purma kagahapon, lahig suhaanan, naay ginamos o wala. Pero mao lagi pong istorya ha. Kamuti. Pasensya na gid, Mang, ha. Mura magud niya itong makaya karon. Agwantahin lang sa agud. Ayaw ka balaka. Puhon, magbago ra tanan. Nya, magadobo ta, ha. Wala may iralihin natong sudan. Kaya kayo nato na. Salig lang. Sige na, ay, lingkod na mga ona ta. Usaya ra gyud may mga kaon ug bugas na Artemio. Kaona ka, Pang. Makaya ra gud. Siyempre, di ko musugot og di ta magdungan, uy. Nakitikanan, Pang. Si Ninang naghatag ana. Unya, ang sama sudatan ni Ron. Tara, oh. Pero Kao na ta. sa ingon ani namo nga kahimtang nagsugod na kog pangutana sa akong kaugalingon. Antod ka sa kami mag-antos ani. Sa man mong ginoo na. Lalom lagi kay na. Kaya ka? Wala, oy. Namanawala ra ko ba kung... Kaya ka na to na, Pang? Kabalo ka, Mang. Pagpanginabuhi, naragyod na sa atong pagpaningkamot. Agwanta ragud ta. Kabalo ko nga, tanan natong pangandoy, mabot ragyod nato. Salig ragud ta niya. Basta ang importante, kauban ta sa pagpaningkamot. Di ba? Samtang tuwa sa Artemio sa uma, ako pod nag-atiman diri sa among balay. Bahala nag-unsa kabugat akong ginadala-dala. Basta isip usa ka asawa, mabuhat na mo ang among responsibilidad sa usag-usa. Ang panulti ni Artemio nahimong pangmata para nako. Naningkamot og baligyag mais, usa kay kamatis, ug bisan unsa nga among makuha gikan sa uma. Maski layo, maski sakit sa tiil. Basta lang makapalit mig asin o ginamos para pang sudan.
basta naalang mikita, bisan pag ginagmayra. Niabot ang panahon nga nagkagubot ang among palibot. Pero si Papang, wala gyud mahunong. Dali lang. Magamping dira. Gikan buntag, hangtod gabii. Gihuna-una gihapon ang among kaugmaon. Bisan pagkapoy, pasmo, ug halos way klaro ang seguridad sa among kinabuhi. Gapadayon gihapon siya. Nara siya permi, nagapangitag pamaagi para sa among kaugmaon. Magamping. Grabe among nasinati, dili gid sayon. Labi na ang kalisod sa pag-uma. Grabe ang paningkamot na mo ni Artemio aron nang gid makalahutay sa matag adlaw nga kinabuhi. Giagwanta gihapon namo kay para sa kaugmaon sa among pamilya. Apan nilahira ang tanan sukad pagsulod sa DAR. Gidawat na mo ang grasya nga gihatag sa DAR Ug gisugdan dayon para mapalambo ang yuta. Among wa kining gipangandaman para matamnan. Bisan man sa kalisod, nagatuumi nga puhon, ang among pagpaningkamot maghatag og maayo nga resulta. Sa wa madugay, nagkakusog ang among uma. Samtang gapadayon ni sa pag-atiman o pagpalambo sa yuta. Dili na sama sa una nga gamay ra ang kapital. Tungod kay karon, mas dako na ang yuta ug mas daghan na ang matamnan. Ang matag-ani nga among ginabaligya, usa ka pasalamat sa DAR ug sa among kahago ug sakripisyo. Nagpasabot nga ang tanan namong pagpaningkamot nagsugod na og bunga. Kaloyan sa Ginoo, tungod sa among pagpaningkamot, amo rasab na hinay-hinayan og bayad ang yuta. Samtang kapanginabuhi si Artemio, ako pod nagapil sa mga kalihukan sa mong puok. Diri na ko natun-an ang makiglambigit sa mga tao o pagdala sa relasyon sa kauban na miyembro. Ug samtang gatuon, nagapaningkamot ko na mapaayo na ako ang akong abilidad sa pagpresentara sa mas epektibo nga pamaagi. Grabe ang natabang sa DAR sa amoa. Tungod kinahimo kining tulay sa among paglambo. Gikan sa pag-award nila sa yuta, hangtod sa mga trainings ug seminars nga ilang ginapahigayon. Tinuod gyud ang ingon ni Artemio sa kuha na maningkamot rami, magpugi, ug moantos hangtod sa makaya. Wala jud mi magbiya sa usag-usa bisan pa sa kalisod. Mang, palitag balas. Saan sa ginupang? Tungod kay wala mi miundang bisan sa pinakalisod na mga panahon, ug tungod kinisukol mi sa hagit sa kinabuhi, nakalahutay ra gid mi. Ug karon, human sa tanang kakapoy ug pagsulay, naa na gid mi balay. Karon, dili na lang kamati sugat sa lang among ginatanom. Apil na usab ang saging, hinay-hinay. Nagkabunga ang among pagpaningkamot. Dili lang sa yuta, kundi sa among kinabuhi. Tungod sa DAR, napahuman na magskwela ang among mga anak. Ug nakapatukod migbalay. Dili lang yuta ang gihatag sa DAR, kundi usa ka bagong sinugdanan para sa among pamilya. Nasama sa liso, namunga na ang among pagpaningkamot ug naabot na ang mga pangandoy nga una lang nakatago sa kasing-kasing.